Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, this video is related to chapter 13, which is gas law and kinetic theory of gases. So, we will be discussing about learning outcome, the first learning outcome, 13.1, which is ideal gas equations. So, I believe for ideal gas equation, you already learned in chemistry subject. So, some of the equations, some of the term might be familiar for you guys. Okay, so first let's look at the equation for ideal gas, or sometimes we also call as equation state of the gas. So it's actually equal to PV equals to nRT, where P is for pressure, V is volume, N is the number of mole of the gas, R is the molar gas constant, and T for temperature. So formula ni memang dah familiar. And of course, unit dalam subjek fizik dia akan berbeza sikit dengan chemistry. Okay, so make sure korang gunakan semua unit bagi kuantiti dalam ideal gas equation ni dalam SI unit. Okay, so kita fokus kepada satu persatu lah. Okay, so untuk pressure kita punya unit mesti dalam Pascal, which is PA. And then volume kita mesti dalam M cube. Okay, SI unit lah kita punya. SI unit for volume is M cube. And then number of mole tak ada unit lah. Dia hanyalah mole. Number of mole of gas. And then molar gas constant yang kita akan gunakan adalah 8.31 joule per Kelvin per mole. So this value will be provided in the list of constant dalam exam. So tak ada problem. That is the value of R. And then temperature mesti dalam unit Kelvin. Kelvin is actually SI unit untuk temperature. Okay. So itu adalah ideal gas equation yang famous yang kita selalu guna. Okay, so actually ideal gas ni, macam mana dia dapat equation ni, dia actually obey three gas laws. Okay, so ketiga-tiga law ni dinamakan Boyle's law, Charles law dan Gay-Lussac law. So ketiga-tiga law ni nanti kita akan discuss juga dalam video lepas ni. Kita akan discuss tentang relation untuk kuantiti-kuantiti dalam ideal gas equation ni. Okay, so another equation for ideal gas, boleh juga kita tulis PVnRT ni, the small n adalah number of mole kan? Okay, tetapi kita boleh juga tulis in terms of number of molecule. So number of molecule, simbol yang kita akan gunakan adalah capital N. So N adalah number of mole, capital N adalah number of molecule. Okay, so macam mana kita nak convert daripada PVnRT kepada equation of ideal gas yang ada number of molecule? Just gunakan satu equation yang saya selalu panggil sebagai kerana. K equals to R over NA. So dia introduce lagi another constant yang dipanggil sebagai Boltzmann constant. Iaitu nilai dia adalah 1.38 exponent negative 23. So ini dipanggil sebagai Boltzmann constant. So R dalam formula PVnRT kita boleh gantikan dengan K times with NA lah. So apa itu NA pula? NA adalah Avogadro constant. Okay, dan nilai ni ada dalam constant value. So simbol yang kita gunakan NA, which is 6.02 exponent 23 molecules. Maksudnya dalam satu mole ada banyak ni lah kita punya molecule. Okay, so just gantikan R dalam PVnRT equals to K times NA lah. Okay, K times NA. Tapi mana pula hilangnya NA? Okay, kita ada satu relation di mana kita ada satu relation di mana bila kita darabkan N times with NA, okay, kita tahu number of Avogadro ni adalah untuk satu mole. Jadi berapa banyak mole yang kita ada darab dengan Avogadro constant, dia akan equals to number of molecule. Okay, so equation ni penting juga kita akan gunakan juga banyak kali nanti. So end up nanti, okay, daripada equation PVnRT tu dia akan hilang. Okay, so korang boleh try sendiri sebenarnya. Daripada PV equals to nRT, kita gantikan kerana punya formula K times NA. So dekat sini number of mole times with Avogadro equivalent to number of molecule. So end up kita akan dapatlah equation ni.
PV equals to NKT. Okay, PV equals to NKT. KNT pula NKT. Alright, so dua formula untuk ideal gas. So boleh guna mana-mana saja. Key pointnya adalah kita kena tahu ini kita punya formula penting yang kita akan gunakan banyak kali, dan lagi satu formula penting ini. Alright, so untuk ideal gas equation ni actually kalau according to gas law, Boyle, Charles dengan Gay-Lussac law ni, ataupun korang mungkin panggil dia sebagai pressure law, untuk Gay-Lussac law ni, actually dia hanya melibatkan dua kuantiti yang berubah. Okay, so tiga kuantiti penting dalam ideal gas adalah pressure, volume dan juga temperature. Okay, so selalunya hanya dua kuantiti yang berubah. Contoh pressure dan volume. So the third quantity will remain constant. Okay, will not change. Tapi ada juga sometimes ketiga-tiga kuantiti berubah, where pressure, volume and temperature is changing. Okay, jadi kalau kes di mana ideal gas, pressure of ideal gas, pressure, volume dan temperature of ideal gas is changing, apa yang kita akan buat daripada equation PV equals to nRT ni, hanya nR sahaja yang constant. Jadi nR, PV over T ni akan change, PVT. So kita boleh tuliskan equation kita P1 V1 T1. Okay, maksudnya ini adalah original ataupun initial condition. Okay, kemudian pressure berubah kepada certain value, volume pun berubah daripada 1 kepada 2, temperature berubah. Okay, final. Jadi kita boleh compare. Sebab NR tadi, nilai dia constant. Merujuk kepada ideal gas yang sama lah. Okay, contoh oxygen gas with the same number of mole, R mestilah sama kan, molar gas constant. Okay, with the same number of mole, yang berubah adalah pressure, mungkin daripada 100 Pascal to 200 Pascal, volume daripada 100 M3 kepada 200 M3, temperature pun akan berubah nanti. So kita just boleh gunakan relation ini saja. So lebih kepada ratio. Okay, so calculation ni dia possible bila kita ada satu standard, satu reference value yang dinamakan standard temperature and pressure ataupun STP. Okay, short form dia adalah STP. So standard temperature and pressure dia ada satu reference value di mana kita akan gunakan value ni kalau dimension ideal gas tu at STP. So berapa value tu? Value tu adalah temperature is 0 degree Celsius ataupun 273.15 Kelvin. Okay, so usually kita guna Kelvin lah. So to convert degree Celsius to Kelvin, just tambahkan nilai ini, 273.15 Kelvin. Tak kisahlah kita ada 100 degree Celsius ke, nak convert to Kelvin, just tambahkan nilai tu. Okay, kemudian at STP juga pressure kita adalah 1 atmosphere. 1 atmosphere is equivalent to 1.013 exponent 5 Pascal. Ini pun diberi dalam list constant. So dia akan beri ataupun dia bagi dalam nilai, dia bagi 1 ATM. Berapa nilai dia? 1.013 exponent 5. Ini adalah conversion antara ATM kepada Pascal lah sebenarnya. Okay. So, daripada nilai STP ni, temperature dengan pressure, kita actually boleh kira berapa volume of gas, for volume of 1 mole of gas at STP. Macam mana kita nak kira? Okay, kita try guna PV equals to nRT. So, pressure at STP, volume yang kita nak cari, number of mole gas kita 1, sebab kita nak cari volume for 1 mole of gas, R, and then 273. Okay, so 273.15 ni mungkin dia ignorekan 0.15 sebab dia nak dapatkan satu value yang accurate, sangat tepat. Okay, so tapi bila dalam in real life kita memang guna 273.15 dalam calculation kita, sebenarnya kita akan dapat volume kita 22.4 exponent negative 3 M3 dalam SI unit lah. So kalau perasan, nombor ni agak familiar, 22.4. Okay, so ini sebenarnya adalah molar volume. Okay, molar volume. Siapa yang familiar dengan word molar volume, ini adalah molar volume. Volume of 1 mole of gas at STP. So kalau perasan lagi, daripada molar volume ni, kita nak convert pergi dm3, dia akan jadi 22.4 dm3. Usually, ini adalah satu nilai yang kita selalu guna. So, ini adalah volume of gas at STP. Okay, mungkin ramai yang tak clear sangat. Kenapa D ni apa? D ni adalah desi. Okay, ingat tak desi?
Tc adalah prefix eksponen -1. So, dia just convert je daripada m cube kepada dm cube. Sebab usually nilai molar volume dibagi dalam dm cube. Tapi kita kena tahulah macam mana nak convert dm cube kepada m cube ataupun m cube kepada dm cube. So, korang kena tahulah. Contoh dm cube kepada m cube. Tc kan, -1. So, dia ada power of 3. So, 10 to the power of -3. And then, kalau terbalik pula, bahagi je lah. Oh, sorry. Bahagi je lah kan. Okay, so times -1. So, dia jadi times -3. And then, kita akan dapatlah dalam m cube. So, m cube kepada dm cube, kita kena bahagi. Okay, so, itu cara nak convert. So, korang kena tahu. Okay. So, kita proceed to example 1 here. An ideal gas at STP, an ideal gas at 20 degrees Celsius and the pressure of 1.5 exponent 5 Pascal is in a container having a volume of 1 liter. So, dia bagi temperature 20 degrees Celsius. Terus tukarlah pergi Kelvin. Kat sini dia bagi hint macam mana nak convert. Okay, terus kita tukar pergi Kelvin. And then, okay, tak apa, tak kira pun tak apa. Pressure. Okay, so kita just listkan semua information dalam Pascal dan dalam SI unit. Volume is 1 liter. Okay, volume is 1 liter. 1 liter, kita kena tahu. Kita nak kena convert pergi M cube. 1 liter is equivalent to 1000 milliliter. Okay, ini kepada orang yang tak hafal conversion, so dia kena buat satu persatu macam saya. So, 1 milliliter also equivalent to 1000 cm cube. Now, nak convert pergi m cube. Times 10 to the power of -2, sebab centi, 3. So, 1000 cm cube times with -6 m cube ataupun 1 exponent. Simplify je. Ni ada power of 3. Yang ni ada -6. So, dia jadi -3. Usually dah ramai hafal kot. Daripada liter pergi m cube memang eksponen -3. Okay, ramai dah hafal. Tapi saya tak hafal. So, saya buat conversion ni satu persatu lah. Okay, so saya dah ada semua information yang diberi dalam SI unit. Soalannya adalah determine the number of mole of gas in the container. So, macam mana nak solvekan ni? Number of mole. Number of mole is small n. So, kita ada PVT. So, senang sangat. Just gunakan saja ideal gas equation. Okay, gunakan PV equals to nRT lah. Jangan NKT pula sebab dia nak small n. Okay, masukkan saja nilai pressure, nilai volume, nilai temperature dalam Kelvin, nilai R dan awak akan dapat number of mole lah. So, simple je. Kita just terus proceed kepada soalan seterusnya, soalan B. Soalan B, apa yang diminta adalah the gas pushes against a piston, expanding to twice its original volume. So, volume is expanding to double the initial volume. Okay, tetapi pressure falls to atmospheric pressure. Initially, the pressure is this. And then, they falls to 1 atmospheric pressure. Calculate the final temperature. So, in this case, pressure is changing. Pressure is decreased. Volume is increased. And then, of course, temperature akan berubah lah. Sebab ni dalam case di mana ketiga-tiga kuantiti berubah. So, okay. So, volume initially is 1 exponent -3. Volume 1. Volume 2. Okay, that's why kita ada initial final. Double je lah. Times with 2. And then, pressure 1 is initially 1.5 exponent 5. Decrease to 1 atm. Equivalent to, yang ni kita dah tahu dah tadi. Exponent 5 juga kan. Pascal. Temperature 1 is 20.0 plus 273.15. Berapa temperature? 2. So, as simple as kita gunakan P1, V1, T1, P2, T2, V2, T2.
Okey, boleh masukkan nilai volume, pressure dan juga temperature. Tinggal lagi kita nak cari temperature 2. Sorry, temperature 2 kan kat sini. Nak cari temperature 2 je lah. Okey, sebenarnya kalau kita tak buat volume punya value ni pun tak ada masalah. Kalau kita terus saja kita masukkan P1, V1, T1. Lepas tu kita buat double je, double V1. Itu pun senang juga. Kita boleh cancelkan volume tanpa perlu masuk nilai pun boleh. Okey, yang penting kita tahu volume tu is double lah. So, dia benda yang sama sahaja. Okey, sama ada nak masukkan nilai satu persatu ataupun korang buat dalam bentuk ratio. Okey, just ingat temperature ni mesti dalam Kelvin. Walaupun nampak ratio, mesti ada yang terfikir. Kalau saya tak nak convert, saya nak buat je unit degree Celsius, ni pun degree Celsius, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey, so memang tak boleh. Walaupun ratio, temperature ni, dia punya conversion adalah plus tau. Dia bukan conversion macam conversion lain di mana kita darab atau kita bahagi. So, unit wajib dalam Kelvin. Kelvin. Okay. So, okay, example 1. Okay, kita proceed kepada next. Okay, ini pun selalu dah korang buat sebenarnya. Relationship between number of moles and number of particles. Number of particles sama macam number of molecule, capital N. Mass, small m. Volume of gas. So, volume of gas V lah usually kan. Okay, ni hanyalah nak menunjukkan relation antara number of mole, number of particle, mass, volume of gas, molar mass, molar volume, Avogadro constant. Kita boleh tengok dalam satu diagram ni. Okay, so dia punya adalah center adalah N, number of mole. Okay, macam mana nak convert pergi number of particle? Yang ni kita dah belajar awal-awal tadi. Just darabkan dengan Avogadro. Apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat N, number of particle. Tapi kalau kita nak patah balik, dapatkan number of mole. Katakanlah kita ada number of particle, kita nak dapatkan number of mole, just bahagi sahaja dengan Avogadro. Okay, so saya rasa ingat one way pun dah okay sebenarnya. Yang pertama, N times with Avogadro, kita akan dapat number of particle. So, kalau nak terbalik kan, suka hati korang lah kan. Pindah-pindah je lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita proceed yang kedua. Okay, yang kedua kita ada masih lagi number of mole nak pergi kepada mass, small m. Okay, so kat sini kita hati-hati dari segi unit. Kalau number of particle tadi tak ada unit, so tak ada problem. Okay, mass dia boleh jadi unit dalam gram, dia boleh jadi unit dalam kg. Okay, dan molar mass ni adalah satu constant untuk certain gas lah. Contoh oksigen, dia ada molar mass of 32.0 gram per mole. Okay, so untuk dapatkan mass, diberi molar mass. Okay, kalau diberi molar mass untuk gas tersebut, kita just darabkan sahaja dengan molar mass. Okay, so untuk yang ni pula, kita buat conclusion lah. Number of mole darab dengan molar mass. Usually molar mass kita guna capital M. Kadang-kadang ada juga guna MR kecil kan. Okay, equals to mass. Okay, so dia bergantunglah unit untuk mass ni kg atau G. Bergantung pada molar mass yang korang guna ni. Kalau molar mass korang gram per mole, maksudnya korang akan dapat mass dalam gram lah. Okay, so kalau nak fokus kepada unit pun boleh. Number of mole ni unit dia mole. Molar mass ni unit dia gram per mole. End up kita akan dapat gram kat sini sebab mole darab dengan mole negatif 1. Okey, lagi senang sebenarnya kalau kita tengok pada dari segi unit. Okey, so lagi clear kan? Okey, so seterusnya kita pergi kepada daripada number of mole nak cari volume of gas. Okey, boleh juga nak terus cari volume of gas. Tapi kita kena tahu okey, berapa molar volume. VM ni maksud molar volume dia. Okay, molar volume nilai dia yang kita dapat dekat STP tadi. For 1 mole of gas, molar volume kita adalah 22.4 exponent negative 3 m cube. Jadi kita akan dapat volume of gas dalam m cube lah. Okay, so yang ketiga, number of mole times with molar volume. Okay, molar volume V kan. Tu molar mass tadi kan. Dapatlah volume of gas. Okey, dan berapa nilai molar volume kita? Inilah 22.4 negative 3. Ataupun kalau suka guna dm cube pun tak ada masalah. Okey, tapi bagi saya better guna SI unit lah, m cube. Okey, so kalau nak fokus kepada
Okay, saya rasa unit tak penting lah untuk yang ni sebab dia akan dapat M cube juga. At the end of the day, dia akan dapat M cube juga for volume. Okay, so kita proceed to example 2. Okay, example 2 here. Calculate the mass of 4 cm cube of oxygen at STP. Dia minta mass untuk volume of oxygen 4 cm cube at STP. Given the molar mass of oxygen is 32 gram per mole. Okay, so macam mana nak solve? So, at STP, kita tahu nilai kita adalah pressure 1 atm ataupun kita boleh tulis dia punya nilai dalam Pascal. Dan kita punya temperature is 273.15 Kelvin. Betul? Itu adalah nilai pressure dan temperature at STP. So, kita nak dapatkan mass ya. Pentingnya kita nak dapatkan mass kat sini. Okay, kita nak dapatkan mass. So, untuk dapatkan mass, kalau ikut diagram atas, kita perlukan molar mass. Baru dapat mass. Tapi kita tak ada number of mole. So, boleh tak cari number of mole? Number of mole ni macam center of everything. So, kalau korang ada, senang untuk korang solvekan soalan. Okay, so why not kita cari dulu number of mole. Kita dah ada pressure, kita dah ada temperature. Okay, kita dah ada pressure, kita ada temperature dan kita ada volume juga. Kita boleh cari number of mole. Okay, so PV and RT. So, masukkan sahaja volume kita. Volume kita ada kan? Yes. 4 cm cube. 4 cm cube ini adalah kita punya volume. Tapi dia dalam cm. So, cm centi exponent negative 2 to the power of 3 ya. So, 4 times 10 to the power of negative 2 baru centi. Tapi kita ada power of 3. So, automatic dia jadi to the power of 6 nanti. Kalau laju, korang boleh teruslah 4 exponent negative 6. Number of mole, kita nak dapatkan number of mole 8.31, temperature is 273.15 Kelvin. So, korang akan dapatlah berapa number of mole kita dekat sini. Okay, bagi saya susun sikit lah equation ni cantik-cantik. PV and RT. Okay, dah dapat number of mole, soalan minta mass, given molar mass. So, kita kan dah ada tadi, number of mole, kena darab dulu dengan molar mass, baru dapat mass. Okay, number of mole, unit dia mole. Molar mass, unit dia gram per mole. Dapatlah gram. Okay, as simple as that. So, number of mole tadi, masukkan dalam sini. Molar mass kita, 32.0 gram per mole. Kita akan dapat mass lah, automatic. Okay, so dalam case ini, unit untuk mass kita dalam gram. Sebab, kita punya molar mass kita dalam gram kan? Okay, kita akan dapat unit di dalam gram. So, kalau nak better convert lah pergi SI unit. Jawapan akhir mesti dalam SI unit. So, daripada gram, nak convert pergi kg. Senang je kan? Tak ada problem pun. Okay, so gram to kg, just bahagi 1000. Ataupun divide by 10 to the power of 3 lah. Okay, ataupun times 10 to the power of negative 3 pun boleh. Okay, so gram to kg. Okay, so hopefully jawapan yang saya bagi ni betul lah. Alright, so kita proceed. Okay, this is the graph of ideal gas. Di mana macam mana equation ada gas terbentuk actually datang daripada ketiga-tiga gas law ni. Kita just recap je sebab saya rasa korang dah belajar dah. So, Boyle's law, Charles' law and Gay-Lussac law also known as pressure law. So, kita fokus kepada Boyle's law dulu. Dia adalah relation antara pressure dengan volume di mana temperature is constant. Okay, temperature is constant. Then, according to the formula of PV equals to nRT, kita boleh terus nampak relation dia. P dengan V ni actually inversely proportional. Okay, so P increase, volume will decrease. Okay, so P is inversely proportional to V. Okay. Actually, sebenarnya kita ada satu cara kan untuk kita ingat, hafal dia punya formula. Okay, so dia adalah triangle. Salah. Triangle dia mesti terbalik kan? Yes. P, V, T. So, maksudnya untuk Boyle's law, P dengan V, just
kita just darabkan sajalah P1, V1 equals to P2, V2 untuk initial dengan final. Itu kalau comparison kita buat ratio, di mana nRT kita constant. So, kita boleh buat ratio antara P dengan V sahaja. Okay, so graph untuk P versus V, of course dia adalah inversely proportional. So, kita pergi kepada Charles Law, di mana kita punya pressure is keep constant. Okay, constant pressure. So, according to the relation of V and T dekat sini, it's actually directly proportional. So, nampak V dengan T kat sini, dia over V over T. So, relation dia automatic. V1 over T1 equals to V2 over T2. Because it's directly proportional, pressure is constant, number of mole constant, will gas constant also constant. Molar gas constant kan? And then, kalau dia directly proportional, simple lah. Okay, starts from 0. Okay, dan last kali kita ada Gay-Lussac law di mana kita punya volume is constant. So, pressure is directly proportional to temperature. So, nampak tak pressure dengan temperature ni dia akan jadi P over T kan? So, relationnya automatic P1 over T1 equals to P2 over T2. And then, it's also directly proportional. Okay, so saya rasa yang ini simple je untuk Bose, Charles dengan Gay-Lussac law ataupun pressure law. So, korang hafal sahajalah. Start dengan PV, VT dan juga PT. Alright, so okay, so itu sahaja untuk 13.1. Yeah, okay, so thank you.